Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan, tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg.
Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal.
AGS 17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS 17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. 1 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових,
СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області. Артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами
в области сельского хозяйства. Ну, сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan, tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011.
Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak,
termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh.
Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніше.
Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалось у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang torniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia.
Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya,
Sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar TOR mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. TOR memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S
rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24. Ним став британський актор Марк Стронг,
Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye,
Serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998, pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang,
helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Sistem pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti-radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet.
Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз.
поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United 24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen.
Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Grad sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai.
Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky.
Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких.
І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.
Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malish berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan, tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg.
Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники.
Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України
Немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Ну, сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia.
Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998, pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste. Pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya,
Sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar TOR mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. TOR memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. Satu unit artileri Mesta S,
rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24.
Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang torniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye,
serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah,
drone pengintai dan penyerang. Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Sistem pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti-radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet.
Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя не рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз.
Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United 24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen.
Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai.
Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky.
Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких.
І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Украине! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Ну, сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.
Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg.
Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники.
AGS 17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS 17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melancarkan melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United 24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України
Немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia.
Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998, pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste. Pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya,
Sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar THOR mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. THOR memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S,
rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24.
Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалось у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye,
serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berkomando dan anti radiasi, pesawat terbang,
helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Sistem pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti-radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet.
Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз.
Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen.
Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai.
Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky.
Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких.
І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Украине! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.
Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan, tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg.
Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники.
pesawat AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України
Немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia.
Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Grad sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste. Pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya,
Sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar THOR mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. THOR memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S,
rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24.
Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалось у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang torniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye,
serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berkomando dan anti radiasi, pesawat terbang,
helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Sistem pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti-radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet.
Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз.
Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United 24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen.
Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai.
Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky.
Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких.
І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Украине! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.
Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan, tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg.
Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники.
AGS 17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS 17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України
Немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia.
Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Grad sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste. Pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya,
Sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar TOR mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. TOR memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S,
rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24.
Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалось у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду. Рассчитываю на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye,
Serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Grad sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang,
Helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Sistem pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti-radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet.
Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз.
Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніше. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen.
Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Grad sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai.
Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky.
Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких.
І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.
Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan, tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg.
Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники.
Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України
Немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia.
Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998, pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste. Pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya,
Sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar TOR mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. TOR memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S
rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melancarkan melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24.
Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніше. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye,
Serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Grad sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berkomando dan anti radiasi, pesawat terbang,
Helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Sistem pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti-radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warga net.
Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 91 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі. Саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз.
поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United 24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen.
Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Grad sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai.
Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky.
Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких.
І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Украине! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду. Рассчитываю на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.
Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan, tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg.
Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники.
awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United 24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України
Немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia.
Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998, pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya,
Sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar TOR mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. TOR memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S,
rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24.
Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки Юнайтед-24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye,
Serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998, pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Grad sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti-pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti-pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang,
helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Sistem pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti-radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet.
Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі. Саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз.
поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United 24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan, tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen.
Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai.
Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky.
Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий, насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких.
І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United 24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніше. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Украине! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду. Рассчитываю на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.
Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malish berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan, tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg.
Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники.
Awak AGS-17 plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United 24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України
Немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаком и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia.
Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998, pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste. Pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya,
Sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar TOR mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. TOR memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S,
rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti-pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24.
Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки Юнайтед-24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara, tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye,
serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998, pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Grad sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang,
helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Sistem pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti-radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky. Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet.
Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз.
Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною. І впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалося у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України немає альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду, рассчитывая на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan. Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang tourniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang Wakil Komandan Peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen.
Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Pyatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia, lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Grad sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai.
Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Tor Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste, pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV pada jarak 9-15 km. Jangkauan pelacakan sekitar 20 km. Sistem dapat mencari target saat bergerak. Tor memiliki waktu reaksi yang singkat. Hanya membutuhkan waktu 8-12 detik dari deteksi target hingga peluncuran. Kendaraan memiliki 3 awak, termasuk komandan, operator, dan pengemudi. Semua sistem sangat otomatis sehingga kru tidak perlu melakukan banyak hal. Включая боевые беспилотники. Awak AGS-17 Plamnya 30 mm dari unit senapan bermotor distrik militer barat Rusia berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan musuh berhasil dihalau berkat aksi terkoordinasi awak AGS dan penembak jitu. Prajurit AFU meninggalkan rekan yang tewas dan terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Peluncur granat otomatis AGS-17 Plamnya 30 mm dirancang untuk menghancurkan personel dan senjata musuh yang terletak di luar perlindungan, di parit terbuka, parit, dan di belakang lipatan alami medan, di lembah, jurang, di lereng belakang ketinggian. Meriam M777 dan kendaraan tempur infanteri MRAP Max Pro kiriman Amerika Serikat tak berkutik di garis depan. Militer Rusia menghancurkan meriam M777 di arah Zaporozhye dan Max Pro di arah Fremevsky.
Dua peralatan tempur kiriman AS tak berkutik diserang drone Lancet Rusia. Rekaman lain, meriam Ukraina dihancurkan tak lama setelah membuka besi pelindung untuk melakukan serangan. Videonya menuai reaksi beragam warganet. Militer Ukraina melansir 14 kontak senjata langsung terjadi di arah Bakhmut. Kyiv berhasil menghalau serangan musuh di area Rihorivka, wilayah Donetsk. Di arah Marinka, pasukan Zelensky berhasil menghalau 8 serangan musuh langsung di area Marinka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina juga di arah Sakhtarsky berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Rivopol, wilayah Donetsk. 1 unit artileri Mesta S, rudal pertahanan udara STRELA-10 dan meriam howitzer D-30 Rusia dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara melakukan 7 serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh. Unit pasukan rudal menghantam sistem rudal anti pesawat S-300 dan 6 artileri musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 September Rusia total kehilangan 276.990 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 320 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 3 tank dan lapis baja, 4 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 24 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.191 tank dan lapis baja. Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області
на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, щоб попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United 24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United 24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. І я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалось у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Украине! Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня, несколько текущих. Мы вот вчера с Александром Валентиновичем Новаковым и вот сегодня с утра с ним еще говорили с Михаилом Владимировичем по поводу ситуации с ценами на топливо в регионах. Связано, конечно, прежде всего с работами в области сельского хозяйства. Но сейчас вдаваться в детали не буду. Рассчитываю на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Пожалуйста. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Wakil Komandan Peleton dengan tanda panggil Malis berbicara tentang kehidupan sehari-hari dalam pertempuran di zona operasi khusus dan rencana untuk masa depan.
Ia mengungkapkan metode utama melatih bawahan adalah teladan sendiri. Saya menceritakan segalanya kepada pendatang baru dan menunjukkannya melalui contoh pribadi saya. Pertama-tama menurutnya perlu memikirkan rekan-rekan. Hal ini akan menghilangkan rasa panik dan akan berpikir lebih baik. Dalam pertempuran penting untuk memantau secara ketat personel yang dipercayakan dan jika perlu memberikan bantuan medis kepada prajurit. Kita perlu melihat sekeliling di mana utuh atau tidak. Jika seseorang membutuhkan bantuan, tetapi Anda tidak memberikannya tepat waktu, itu saja maka sudah terlambat. Lagi pula sebagian besar yang terluka meninggal karena kehilangan darah. Anda perlu memasang torniquet dan perban tepat waktu, kata penerjun payung itu. Dalam pertempuran tentu saja menakutkan, kenang wakil komandan peleton. Saya memberitahu para pemain muda saya akan maju dan Anda berlindung. Pasukan terjun payung juga berbicara tentang rencana setelah menyelesaikan dinas militernya. Ketika kami menyelesaikan tugas kami akan pulang ke keluarga dan teman-teman kami. Saya berencana memanfaatkan parasut emas. Saya menandatangani kontrak pertama saya pada tahun 1999 dan di akhir kontrak saya akan mendapatkan subsidi untuk sebuah apartemen. Dalam kehidupan sipil, ia menuturkan selalu bisa mendapatkan sepotong roti. Saat ini, ia memiliki perumahan resmi yang disediakan oleh negara. Tempat tinggal, gaji yang layak dapat membuatnya tenang dengan keadaan. Militer Rusia merilis rekaman prajurit musuh memilih menyerah saat berhadapan dengan unit Rusia. Di arah Zaporozhye, serangan yang gagal oleh angkatan bersenjata Ukraina terus berlanjut di wilayah pemukiman Rabotino dan Piatikatki. Musuh telah kehilangan ribuan personel militer Ukraina. Anda melihat musuh memilih pilihan cerdas meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Demikian keterangan video dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 28 September tahun 2023. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu menyebut selama September, lebih 17.000 prajurit Ukraina meninggal dalam serangan balik yang gagal total di wilayah Zaporizhia, Donetsk dan Donetsk Selatan. Lebih 2.000 peralatan tempur sebagian besar kiriman negara-negara barat dihancurkan. Menyadari bahwa kemampuan peralatan militer yang dipasok oleh negara-negara barat dilebih-lebihkan, personel militer angkatan bersenjata Ukraina mengambil pilihan menyerah kepada personel militer Rusia. Lanjut pernyataan resmi Kemenhan Rusia. Roket Tornado G Rusia bertubi-tubi menggempur pertahanan musuh di arah Kupiansk. Peluncur roket ganda Tornado G dioperasikan kru distrik militer barat Rus menargetkan pos pengamatan musuh. Pasukan artileri pindah ke posisi menembak, mengerahkan kendaraan tempur dalam hitungan menit, melepaskan tembakan, dan menghancurkan semua sasaran. Kendaraan udara tak berawak drone memandu serangan. Setelah menyelesaikan misi penembakan, pasukan artileri segera mengubah posisi. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grade yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri.
Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket grade sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Sistem rudal anti pesawat Tor M1 melindungi unit Rusia dari drone pengintai musuh. Rusia melansir rekaman sistem rudal anti pesawat Tor M1 distrik militer pusat beroperasi sepanjang waktu. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti radiasi, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan penyerang. Taurus adalah sistem rudal pertahanan udara Soviet. Dikenal di barat sebagai Sa-15 atau Gauntlet. Pengembangan sistem rudal permukaan ke udara ini dimulai pada tahun 1975. Siste pertahanan rudal ini mulai digunakan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1986. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem rudal ini diteruskan ke Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada sekitar tahun 2020, Angkatan Darat Rusia mengoperasikan 172 sistem pertahanan udara ini termasuk berbagai versi. Telah diekspor ke beberapa negara. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi unit infanteri di medan perang. Rudal ini dapat menyerang semua jenis sasaran udara, termasuk pesawat terbang, helikopter, UAV, berbagai rudal, dan amunisi berpemandu presisi. Tor juga dapat mendeteksi dan mencegat rudal anti radiasi. Pada dasarnya senjata ini menghancurkan target yang gagal dicapai oleh sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal 9M330. Rudal memiliki panduan perintah radio. Jarak tembak maksimum adalah 5-12 km dan ketinggian maksimum 4-6 km, tergantung kecepatan target. Rudal memiliki panduan komando. Artinya, sinyal panduan diteruskan ke rudal melalui kendali radio. Jadi kendaraan peluncur memberitahu rudal kemana harus mengarahkannya agar mencapai sasaran. Radar Tor mendeteksi pesawat pada jarak 25-27 km, helikopter pada jarak 12 km, dan UAV